Wetlands, areas full of surprises from coastal areas to highlands are places that are definitely visited by animals regularly or at certain times. Lakes in the highlands and river estuaries that are affected by the ebb and flow of the tides. The salt content of the water is very much needed by animals to continue their lives. Lahan basah, kawasan penuh kejutan dari wilayah pesisir sampai ke dataran tinggi adalah tempat yang pasti dikunjungi oleh hewan secara rutin maupun dengan waktu tertentu. Telaga di dataran tinggi maupun muara sungai yang dipengaruhi oleh air pasang surut kandungan garam AI-nya sangat dibutuhkan satwa untuk melanjutkan kehidupan mereka. Birds that live in coastal areas, if seen from the number of species, are indeed less numerous than birds that live in the highlands, but from our field observations, if seen from the population of birds that live in coastal areas, there will be more in number when compared to birds that live in the highlands. Burung yang hidup di wilayah pesisir jika dilihat dari jumlah jenisnya memang kalah jumlahnya dengan burung yang hidup di dataran tinggi. Tetapi dari pengamatan lapangan kami jika dilihat dari jumlah populasinya burung yang hidup di wilayah pesisir akan lebih banyak jumlahnya jika dibandingkan dengan burung yang hidup di dataran tinggi. The existence of birds in an area is highly dependent on forest conditions, which in turn depend on the availability of food sources and water quality conditions, making this a major challenge for birds living in coastal areas. Keberadaan burung di suatu kawasan sangat bergantung dari kondisi hutan yang selanjutnya berlanjut ketersediaan sumber makanan dan kondisi kualitas air, sehingga ini menjadi tantangan berat bagi burung-burung yang hidup di wilayah pesisir. The rate of forest destruction in coastal areas is inevitable and affects environmental quality, but we must not be pessimistic and just give up, but do something so that this area can be maintained within the tolerance limits of the environmental carrying capacity that influences it. Laju kerusakan hutan di wilayah pesisir tidak terelakkan dan mempengaruhi kualitas lingkungan, tetapi kita tidak boleh pesimis dan hanya pasrah, tetapi berbuatlah sesuatu agar kawasan ini tetap bisa dipertahankan dalam batas toleransi daya dukung lingkungan yang mempengaruhinya.